upload ko to sa YouTube. Lane, upload ko sa YouTube. Meron bang pipicture Tama. ako? Upload sa YouTube. Tin. Tin. Upload sa YouTube. Meron bang pipicture ako? Nalagay ko to sa YouTube. Walang titig. Ayun, si Tintin, oh. Si Christine, kitang-kita sa YouTube, oh. Maliit. Maliit po si Christine. Alit ni Christine, oh. Relly. Relly, panoorin mo to sa YouTube, ah. Ano tao? Elijah. Tin. Tin, abot mo yun, tin. 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 Elijah. One time lang talon. Abutin mo yung bakal na yun. Elijah. Abot mo yun, tanga. Tabi dyan, din ako. Joshua, Tabi kayo dyan. panoorin mo to sa YouTube, ah. Tin. Tin. Kasama ka na sa YouTube, pre. Kasama ka na sa YouTube. Patingin pala. Yan, oh. Binibidyo si Christine, pati si Elijah. Mga moves ni Elijah para makapaligaw. Tin. Tin, abutin mo lang, tin. Patayin kita dyan, ay. Abot niya. Tin, batin ka niya, ano. Kakabutin mo nga, talong ka. Bibidyoan kita, upload sa YouTube. You are the tallest girl in all. Hello, this is Christian, and welcome to a Minecraft Let's Play video. Moti. Most annoying person. Ito naman, MC Player. Ito, uy, Jonathan, magpakita ka. Marunong dito mag-Minecraft eh. Itong mga tatlong yan, mga bobo yan. Joshua, lalapitan ko to. Tit. Ay, may cellphone, di ko alam. Elaine! WPF. First Elaine. person found. Elaine! Lane. Panoorin mo to sa YouTube, ah. Si mama mo. Panoorin niyo tong dalaw sa YouTube, ah. MC Player. Ito, binibidyoan ko.